खोला लो मु तुमको छुई देछि एथरा सता के हां खोला 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 सिंह खोला आगो बदना पैसा बद भद्रे चरहंसी पंकज नयना दंता पांति मुक्ता निंदी विद्युत निंदी हास्य रेखा पद्मर पाखुड़ा परि हाथ पादर अंगुली पद्म परिकर तल पाद एरिघ अरण्य मध्यरी सखी संगति लुचकाली खेलिबार कारण कौन तब आत्म परिचयटा दिए परिचय हाँ नहीं तमे तो आम खेलवा पाखक चली आसला चली आसला आओ हाँ ता छड़ा अचिन्ना लोक को परिचय देबा जमारू भी भला नुह अचिन्ना लोक को परिचय देबा कथा आमे जदि देह देह को परिचय न देबा ताहले चिन्हा परिचय हवा केमिति कहला देखि तमे ठीक कह दे हेले मो कहबा अगर जदि तमे तम परिचय दे दियंते कहला कौन कहला पुनिथर कहला मो कहबा अगर जदि तमे तम परिचय दे दियो ताहले भला होंता हे भगवान हेलो मु तो प्रथमे तम परिचयटा मु मागी छी प्रथमे तम परिचयटा दियो तापरे मम परिचयटा निश्चय देबी हैला तो अले ए सुनि छन नै मा किलो ए युवक जनक आम परिचय मागुछन सातरे कहि देबा किलो अले ए अपा हां चिराना की जणा नै अजणारे गोटे पुरुष काय की परिचय देबालो देखला किए तुमे भद्रे क्यों कारण रे किए तुमे भद्रे क्यों कारण रे सखी संगे भ्रम घोर कानन रे सखी संगे भ्रम घोर कानन रे किए तुमे भद्रे क्यों कारण रे किए तुमे भद्रे क्यों कारण रे सखी संगे भ्रम घोर कानन रे सखी संगे भ्रम घोर कानन
का दुहिता के माता पिता गढ़िछि जतने धन्य से विधाता हो गढ़िछि जतने धन्य से विधाता कहका दुहिता के माता पिता गढ़िछि जतने धन्य से विधाता हो कहका दुहिता के माता पिता गढ़िछि जतने धन्य से विधाता हो गढ़िछि जतने धन्य से विधाता केउ राज घर कि नाम तुमर केउ राज घर कि नाम तुमर दिय परिचय अति आनंदरे दिय परिचय अति आनंदरे क्यों राज्य घर कि नाम तुम वर दियो तुम परिचय न करिण भय सतरे तमको देखला पड़े वो परिचय दे देवा को इच्छा है काहे कि कहा? सतरे दे देवा किलो जदि हमें परिचय देबानी से हमको जीवा को दबा ताले दे देबा ताले दे दे ए मन देखि सुनिबा हेलो कह जेमिति दी थरा कहबा को न पड़े ए कर्णपात करू चलो कहि के तो देख एटा कहि न मु हां जानछि जे जतो कह तेबे सुनामा परिचय कह फुलकु भ्रमर आदि मागे परिचय कहु अछि ठिकाना महारा अच्छा तमे सेमती देखनी मत भारी डर लागे हां सेमती करो सुनछा हाँ काई कु जना पचारे किए तुमे कुहा कहु अछि ठिकाना महारा कहु अछि ठिकाना महारा फुलकु भ्रमर आदि मागे परिचय कहु अछि ठिकाना महारा कहु अछि ठिकाना महारा आई तू जना पचारे किए तुमे कुहा
ସେଥିପାଇଁ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ ତ। ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦେଉଛ। ଆରେ ଚଟୁକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାପରେ କ'ଣ? ଏ ରାତାପୁରେ ରାତେ ମୋ ଘର ନାଗରା ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟର। ତାଙ୍କରି ଏକ ମୋରି ଆଳ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାମଟି ଅଟେ ମୋର। ଚାଲିଛି। ମତେ ପୁରା ଡରେଇ ଦଉଛି। ଏ ରାତାପୁରେ ନାଗରା ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟର। ତାଙ୍କରି ଏକ ମୋରି ଆଳ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାମଟି ଅଟେ ମୋର। ଏ ବୀରବର ସତେ ଖରା ତୁମର ଶ୍ରବଣ କର। ହେ କିରକ ହେ କିରକ ହେ କିରକ ପରିଚୟ ଶ୍ରୀ ମହର 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 ପରିଚୟ ଶ୍ରୀ ମହର ମହର ଶୁଣିଲ ନା ମୋ ପରିଚୟ? ଆଲୋ ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାତାପୁର ରାଜ୍ୟ ସେନାପତି ନାଗରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଆଳ ଝିଅ। ଏକମାତ୍ର ଏଳ ଝିଅ ନାମ ମୋର ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ମୁଁ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ମନରେ ଆଉ ଯେ କ'ଣ 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 ଉଙ୍କି ମାରି କ'ଣ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ 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 ହେଉଛି? ଆରେ ହଁ ଲୋ ଉଙ୍କି ମାରି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ହଁ ତମ ପରିଚୟ ତୁ ଦେଲନି? ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବି? ହଁ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେଇଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ତୁମକୁ ଦେବି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବି, ତାହେଲେ କହୁନ। ଶୁଣିବ ତ? ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇରତ୍ନଗଡ଼ର ତମେ? ହଁ, ମହାରାଜ ମଣିଭଦ୍ରଙ୍କ ତଥା ମହାରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ ପୁତ୍ର। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଆଭାସ। ତମେ? ହଁ, ଏ ରାଜ୍ୟର? ଏ ରାଜ୍ୟର? ନା 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 ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ବିଶ୍ୱାସ ହବନି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି? ଏଇ ହଁ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତମକୁ ଦେଖିନି। ତୁମେ ଦେଖିନ? ନା ନା। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ହଁ। ଆଲୋ ଆରେ କୁହ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଗୃହକୁ ଫେରିଛି। ହଁ, ଆଉ ତମର ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ହେଲା ତ? ହେଇଥିବ ଯେ। ହଁ। ହେଲେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା। ଆଲୋ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ହଁ। ନା ଧରି ଡାକିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ନା। ହଁ, ଦେଖ ଯେହେତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନେଲେ ମଧ୍ୟ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖ ସମୟ ଉଛୁର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବି, ମୁଁ ଯିବି ମୋରି ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ତ? ହଉ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁଛ? ଟିକେ ଶୁଣ, ଟିକେ ତମକୁ। ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ଆସୁନ। କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛ? ଆସିଲ ତ? ହଁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛ ଯେ? ଆସିଲ, ବିପଦ କଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ଚାଲିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ହବ ଯେ?
ए हाँ तमे मते प्रथम थर पे देखिला हाँ मो भी तमके देखिली हाँ तमे हचे राजा पुआ हाँ मु हचे सेनापति रछिया हाँ सेनापति को झिया तो कौन हो गला सेठू अरे मु तमके जो कथा कहबा ପାଇଁ डाकिसी त कथा जाय कहनी अरे बाप रे तो मते किछि कहबो अरे कोना कोन कहबो लागे मने तो आलो कोई एमती कथा कहबो जी मु तब कथा सुने लागी भी अभिमान करबी कह ना प्रियंका कोन कहबा कह देखा मु तमके प्रथम देखा रही माने हाँ देखला बेलठी ह कह माने तमे मने 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 माने केमती कहबी लाज लागुछ कोन खालछ लाज लागुछ लाज लागुछि अरे एते सुंदर वस्त्र परिधान करी तपने लाज करूचे लाज करूनी जे एतरा कहि दउछि सुन हां को मोना तमको देखला बेलठु कोन मने मने भला पाउछि मने मने भला एमति लागुछि कोन पाइगे कोन कहिला सातरे मो तमको देखला बेलठु अच्छा मने मने भारी भला पाउछि सतरे भला पाउछ आले भला पाउछ किते भला पाउछ कहिला प्रियंका ना भला पाइबार सीमा नहीं एते भला पाउछि एते भला पाउछ एते भला पाउछि आले प्रियंका कोन तमे बोधे भूल बुझिछ नहीं तो मुझे प्रेम विषय किसी जानी आ तुम से तुम प्रेम छंदे छंदिया चेष्टा करनी देख मु तुम सामने हाथ जोड़ी ठिया मो पथर करनी मत जावाई दियो ना 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 जे पर्यंत तुम भला ना पाइछ मु कुआड़े भी जीवा देबी अरे बापी केमिति का अबुजा झट के जानी आलो देख प्रियंका कुह प्रथम देखा रे प्रेम हुए दिलो कौन से हुए प्रकृत प्रेम है द्वितीय आत्मार मिलन द्वितीय मनर मिलन ना तुम मोर आत्मा दीटी मिलन है ना दीटी मन मिलन है बुझी पारछ तो यदि हैनी तारे आश्रम में ले देबा ए मेले देबा कोन मेले दे बोलो प्रेम करबा परा प्रेम करिवो मो सहित कोन लाज लागुछि हे भगवान ताहले ए झियो कहूछि खाली प्रेम करिवो खाली प्रेम प्रेम आलो ए कोन प्रेम भूतरा तुम मुंडर चढ़ी आसी ना कोन प्रियंका लो हां आलो ए प्रियंका कोन हला कथा टिक सुनिया मैं चेष्टा ताहले कुह मो पत्थर तो करने दिया पे दिया नहीं ना हे आलो ए प्रिया कोन सुनि पारुछ अरे कुह प्रीतिर मंदिर दिया नहीं खली कबाट देना पकाल किली आसी दे बतासादी तोर मंदिरे मो बुड़ देवा तू आसी देवा कुआसी
ପାଉଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। ଆଲୋ ଦେଖ ତମେ ଅବୁଝା ନୁହଁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ମୁଁ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ହେରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଁ ତମକୁ ତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ। ଆହୁରି ଅଧିକ? ହଁ ହେ ଭଗବାନ କେତେ ଅଧିକ ଲୋ? କହିହବନି ମ, କହିହବନି। ମାନି ଯାଉନ। ମାନିଯିବି? ହଁ ମାନିଗଲେ କ'ଣ କରିବ ତମ ମତେ? ହଁ କ'ଣ କରିବ? ଗେଲା କରିବି। ଗେଲା ମୋ କରିବ? ସୁନାଟା ପରା ମାନି ଯାଉନା, ଓହୋ ମୋ ଧାନାଟା ପରା ମାନି ଯାଉନା। କ'ଣ? ରସ ରସିକା ଇଲୋ ବୋଲ କ'ଣ ହେଲା ଲୋ? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ହେଇଛି ପରା। କୋଉ ପଟେ ହେଇଛି ଲୋ? ଏପଟେ। ଏପଟେ? ହଁ ଇଲୋ ବୋଲ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଯେ? ହଁ ରସ ରସିକା ରସ ରସିକା ରେ ରସ ରାଜ କରନି ଲାଜ ମୋ ଧନ କରନି ଲାଜ। ରସ ରସିକା ରେ ରସ ରାଜ କରନି ଲାଜ ମୋ ସୁନା କରନି ଲାଜ। ତମେ ମୋ ଜୀବନ ତମେ ମୋ ସପନ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ତମେ ମୋ ସପନ, ତମେ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧୁଛନ୍ଦ ଏ କରନି ଲାଜ ମୋ ସୁନା କରନି ଲାଜ। ରସ ରସିକା ରେ ରସ ରାଜ କରନି ଲାଜ ମୋ ଧନ କରନି ଲାଜ। କ'ଣ ଲୋ ତମକୁ ଲାଜ ଶରମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଲୋ? ଏଇ ହଁ ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଲାଜ କଥା ଦେଖାଅନି। କାହିଁକି? ଲାଜ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ଗହଣା। ହଉ ଶୁଣ, ଓ ସେଥିପାଇଁ ତ ଖୋଲି ଦେଇକି ପୁରା ମୋ ଉପରେ ପାଳ ମାଡ଼ି ଆସ ନାହିଁ। ଆରେ ପ୍ରେମ କଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ମ। ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ? ୟାକୁ ପ୍ରେମ? ତମେ ଯଦି ସତରେ ମତେ ଭଲ ନ ପାଇବ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛ? କ'ଣ କରିବ? ବାପରେ ଏତି ହଁ ତମେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବିଷ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବିଷ, ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମଧୁ ପରଶ। ତମେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବିଷ, ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମଧୁ ପରଶ। ସତୀ କହ କୁହ। ସେପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଏତି ଅଛି। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆସ ମୋ ପାସ ଗଗନ, ଆସ ମୋ ପାସ ରସ ରସିକା, ରସ ରସିକା ହେ ରସ ରାଜ କରନି ଲାଜ
सुना करने लगा सहचरी बंदी कौन ला अरे विदेश बाबू हाँ हम अपार प्रेम को स्वीकार नहीं करिबा सत्य का सती से विष खाई मरी जीवा विष खाई मरी जीव हाँ हाँ मोर कंटा जीव तुमर काना जीवा आउ दोषटा तुमको लागिबा अरे तुम मन को हाथ जोड़ी मो अनुरोध करी कहछिन तुम जमा को धरी बुझी देखो ना तुम कहि देबो कोन बोली जानि छ अरे विदेश बाबू हाँ तुमको मध्य मु भी हाथ जोड़ी करूची हाँ आ प्रेम को तुम स्वीकार कर स्वीकार करनी हाँ हाँ अरे काना ता प्रेम को जे स्वीकार करबी ताले मते कोनटा मिलिबा कांटा मिलिबा किछि मिलिबानी प्रेम अरे रखिताओ सी तुमर प्रेम को मोर किछि दरकार नहीं अरे तमे थरे बुझे दियो तांको बुझी पाछ तमे जमा कहि देबो ए जे मा छि जने परदेशी चढ़ी आज एठी तो काली सेठी तांको तुमे पथर दखरनी तांको जीवा पई दियो बस खाली एठी कहबो हैला तो धैर्य काई सामान्य कथा हां सामान्य कथा लो ताइले आमे आम जमा को बुझे कि देखुछु बुझे तो नहीं नहीं मु बुझिबिनी तुमको ए पता मरी जीव तुम बिना सहचरी मान मोर कथा बुझल मोर मनर बार्ता किसी नहीं तो अरे ये सहचरी बोलती सहचरी मान मोर कथा बुझल मोर मनर बार्ता सहचरी मान मोर कथा बुझल मोर मनर बार्ता पिरती डोरी ने बांध मते पिरती डोरी ने बांध मते पिरती नहीं जाने किछि पिरती नहीं जाने किछि अब चाहे तो सखील सते मानलो बुझलो सुनलो जाओलो
আলো শুনি পারিছ না আলো আলো সখী মোর কথা মান নিজ পুরে চালি যান নিজ পুরে চালি যান যেমা তোমার প্রেমে পাগলি জানে কর ভালি গনি জানে কর ভালি আলো সখী মোর কথা মান নিজ পুরে চালি যান যেমা তোমার প্রেমে পাগলি জানে কর ভালি গনি জানে কর ভালি প্রেমনি সামুড়ে চড়িছে পৃথিবী সামুড়ে চড়িছে প্রেমনি সামুড়ে চড়িছে পৃথিবী সামুড়ে চড়িছে খেলা দেই করি ঝাড় তার কথা কোন লো কোন কিছু হচ্ছে না দেহরে কুন্ডিয়া ধরছে আলো হেলা নেই করি হি ঝাড় তার মতা মানলো বুঝলো শুনলো যাওলো শুনি কথা গুরুছে মন মতালো শুনি কথা গুরুছে মন মতা শুনি কথা 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 গুরুছে মন মতালো শুনি কথা গুরুছে মন মতা 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 আলো এই সহচারী বন্দি তুমি থরে বুঝি দেখ না আলো মু চালি যাবি মোরি রাস্তারে ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିଯିବି আলো যাও না ভোর তোমার কাঠিকে ধরিছি না কোড়াইকে ধরিছি না কোড়া ধরিছি চলো ଯାଉଛି যাও ପସ୍ତେଇବ পস্তেইবি ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବ হ্যাঁ ପସ୍ତେଇବ ପରେ নিশ্চয় পস্তেইবি ହଁ, ପସ୍ତେଇବି। আলো তোমার ভଳି সুন্দরী ঝিଅ দুনিয়ার অনেক অଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖି ବାହା ହେଇ ହେଲେ ପଡ଼ିବିନି ମିଳିବେନି হ্যাঁ ମିଳିବେନି କେବେ ମିଳିବେନି ନା ଆଲୋ ମିଳିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଛେନା ଗୁଡ଼ କରିବ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମରି ଲହୁଣଟା ତମେ ଖାଇବ ଏ ମୁଁ ମରି ଯାଉଛି ଯାଅ ଯାଉଛି ଆରେ ଯାଅ ନା ଯାଉଛି ହଁ ଯାଅ ମୁଁ ଦାଇ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦ ଦାଇ ବୋଲି ନା ନା ତମେ ଦାୟୀ ମୁଁ ଦାଇ କାହିଁକି ନା ତମେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛ ମୁଁ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି ତମ ଓଠକୁ ଦେଖିଲ
ଆଉ କଣ ଅଛି କିଛି ବି ନାହିଁ हे भगवान आलो ये ହଁ हो जा तो हे जाई छी ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ମନେଇକି ନେଇ ଆସ आलो मने भी ଆଉ ନାଇଁ ତ ଆଲୋ କଣ ମ से जीवा तो गोटे रास्ता हमें खोजिबानी के ଆମେ ଯିବୁନି कहीं जीवनी ଆମ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଲାଣି बता लाने ଗାଉଛ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭୁଲିଗଲ हाँ ता ସତେ ତ ଯୌନ आलो ये ହଁ ସେଥିରେ ତମକୁ ବ୍ୟଥା ହୁଅନ୍ତା ନି ନା ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମକୁ ବ୍ୟଥା ହଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ହଁ ଆଲୋ ଏ ହଁ ଦେଖ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରା ହଁ ତମମାନେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ନା ଆଲୋ ଦେଖିଲ ନା। କଣ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ କଣ ଦେବି ନା ହଁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମ ଆମେ ତମର କଣ କରିବୁ ସେଇଟା କହ ଆମର ମୋର ତମେ କଣ କରିବ ହଁ ଆଲୋ ଏ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମେ 5 ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇ ତମ ଜେମାକୁ ଖୋଜିବା ହେଲା ତ ହଁ ଚାଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଟାଣି ଦେବ ରସିଟା ନା କଣ କହୁଛ ଆସ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା हे भगवान भल पाइले कौन सतरे एमती करने पड़े हाँ करी निश्चय भल पाची जिते बड़े मरबी निश्चय आउ मुझे निश्चय मो जीवनटा को देदेवी हेल्ले कहीं कले गले आसबिनी मो मरुझ कहीं एमती निष्ठुर लोक मुझे जानी नी हे भगवान हेले मरवाई जो कही मरबी तो ये पाखे मरबी आउ देखेदेवी आज मु प्रेम पाई मो जीवन दे दूँ आसबिनी हाँ ये मरबी हेलो प्रियंका माल पिलाटी दिन राति बड़े केवे एमती माड़ मुझे हेलो केमती लगिला लो ए कौन पा माइल कौन पे माइल कौन पाई माइल हाँ हेलो ए आत्महत्या करिवो तमे बंचेबी मु पुनी दोष मोर कौन कहल
ଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ତମେ ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ପୁଣି ଦୋଷ ମୋର। ଆରେ ମୁଁ ମଲେ ମୋ ସରିଲେ ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତମେ ତ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ମରିଯା ସରିଯା ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ତମ ପ୍ରେମ ସେ ଆଗ ଉଛୁଲି ପଡ଼ୁଛି। ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଆଲୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତମେ ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସେ ଭଲ ପାଇବା। ଶୁଣିଲ ଯେ ତମେ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ମାଡ଼ ମାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ କେବେ ନୁହଁ। ନାଇଁ ମ ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏଠି ଚାଲିଯାଅ। ଆଲୋ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରୁଛ ମୋ ପରେ କହିଲ ଦେଖି? ନା ନା ଆସ ନା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଲୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି, ସତରେ ନାଇଁ? ଆଲୋ ପ୍ରିୟଙ୍କା କାହିଁକି ରାଗୁଛ କହିଲ ଦେଖି? ରାଗନି ଗ ସଜଣି ପାଶେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖ, ଅଭିମାନ କରନି ଥରୁଟିଏ ଚାହିଁ ଦେଖ। ରାଗନି ଗ ସଜଣି ପାଶେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖ, ଅଭିମାନ କରନି ଥରୁଟିଏ ଚାହିଁ ଦେଖ। ଭଲ ପାଇ କିଏ କାହାକୁ ଠକିଛି, ଭଲ ପାଇ କିଏ କାହାକୁ ଠକିଛି, ନୁହେଁ ଗୋ ସେ ପ୍ରେମିକା, ନୁହେଁ ଗୋ ସେ ପ୍ରେମିକା। ରାଗନି ଗ ସଜଣି ପାଶେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖ, ଅଭିମାନ କରନି ଥରୁଟିଏ ଚାହିଁ ଦେଖ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛି? ଆଲୋ ମୋ ପ୍ରିୟକୁ ମୁଁ କାଖେଇ ନେଉଛି, କଢ଼େଇ ନେଉଛି। ଆଲୋ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭୁଲି ଯିବି ଭାବୁଛ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ଚାଲି ଯିବି ଭାବୁଛ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବନି। ଭୁଲି ଯିବି ଭାବୁଛ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ଚାଲି ଯିବି ଭାବୁଛ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବନି। ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଗୋ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମୋର, ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଗୋ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମୋର, ଦୋଷ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ସୁମତର ଏହି ଗୀର। ରାଗନି ଗ ସଜଣି ପକ୍ଷେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖ, ଅଭିମାନ କରନି ଥରୁଟିଏ ଚାହିଁ ଦେଖ। ତମେ ମୋ କଥା ରାଜି ହେବନି? ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲି ପରା ତମେ ମତେ ଜଞ୍ଜାଳ କରନା, ଏଠି ଚାଲିଯାଅ। ଏଇ କଥା ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମକୁ ବୁଝେଇଛି ଯେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଲୋ ତମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ ଲୋ? ହଁ କୁହ। ମତେ ଜଞ୍ଜାଳ ନ କର ବୀର, ଆଚ୍ଛା ଫେରି ଯା ନିଜ ପୁର।
କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଏଇଟା ପ୍ରେମ ଜଣକ ଇଚ୍ଛାରେ କେବେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ନା ଜାଣିଛ ସତରେ ନା କଣ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ବେନି ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ପିରତି ବିରୋଧ ବିବାହ କଳେ ନ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ଓହୋ ଏଇ କଥା ବେନି ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ପିରତି ବିରୋଧ ବିବାହ କଳେ ନ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ବିବାହ ନୁହେଁ ଖେଳ ଘର ଚିର ଦିନର ବିଚାର ମତେ ଜଞ୍ଜାଳ ନ କର ବୀର ଫେରି ଯାଅ ନିଜ ଘର ଯାଉନ ତମେ ତମେ ସତରେ ମୋ କଥା ରାଜି ହବନି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋରି ରାସ୍ତା ହେ ତ ଯିବ ହଁ ଯିବି ଯାଉନ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତାପରେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ମତେ ଚାଲିଯା ମରିଯା ବୋଲି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପାଉଛ ଯାଉନ ଆରେ ହଁ ଲୋ ଯାଅ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝିଅ ଆସିବି ଆସିବେ। ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିବି ଯାଅ କେମିତି ଝିଅ ଆସିବେ ମୁଁ ହଁ ଦେଖିବି ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ଯାଉନ ତମେ ଦେଖିବ ତମ ଦୁଇ ନୟନରେ ହେଲା ତ ହଁ ଏଇ ସତରେ ଚାଲି ଯାଉଛ କ'ଣ ମ କ'ଣ ହେଲା ସତରେ ଚାଲି ଯାଉଛ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆରେ ପାଗଳା ହଁ ତମେ ଏତିକି ଭଲ ପାଅ ନା ହଁ ହଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ତମେ ତ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ହଁ ଝିଅମାନେ କେତେବେଳେ ବି ସିଧାସଳଖ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କିକି କହିଦେଲି ଆଉ ଓ ଝିଅମାନେ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ କହନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଖାଲି ଆଙ୍କେଇ ବାଙ୍କେଇ ଆଙ୍କେଇ ବାଙ୍କେଇ ଆଙ୍କେଇ ବାଙ୍କେଇ କହିଥାନ୍ତି ହଁ ଓହୋ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ ବିଚାରା ମଣିଷଟା ସେଥିରେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଅ କେତେ ଭଲ ପାଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ ହେଲେ ତମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇପାରିବ କ'ଣ ବୋଲି ତମେ ମୋତେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବନି ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହଁ ତମ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ ମୁଁ ତମ ମସ୍ତକରେ ମୋ ହସ୍ତ ରଖି କହୁଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା 7 ଜନ୍ମ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ହସ୍ତ ଛାଡ଼ିବିନି ଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ଆଲୋ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ଏ ହଁ ତାହେଲେ ଚାଲ ଗାଇଯିବା ଏକ ଆମେ ମଧୁକର ସଙ୍ଗୀତ এই কথা আচ্ছা প্রিয়ঙ্কা লো আলো ହଁ প্রাণ সঙ্গিনী হো প্রাণ সঙ্গিনী সাজ সজ ভানু যেমা আগসু নয়না মো প্রাণ নবীনা আগসু নয়না মো প্রাণ নবীনা
କରି ଇ ଯେନ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଅପବିତ୍ର କରୁଛ ଛି 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 हे अबे कौन है गला कौन है ला हरे बाबू तो के लाज शरम बोलबा जिनिस अच्छे ना नहीं हेलो कहीं के मते लाज शरम লাগিব हरे बुआ हां जन टुकिल गोड़ के धरी कर टोना हपरा करू छु बापा हां मोके देखी कर जनता लागी जाउ छे अबे कौन लागु छी ये बुआ केन लाजर कथा कहमी बोलू छे हां तोर परा लोग के तो लाज नहीं लागवर बोले मोर परा लोग के लाज लागबा के हो बुआ आलो कहि की देखे हरे बुआ हां ई जन पर टुकिल के धरी कर जन मोही बिलाला परा बिलाई दउ छु पापा अबे मोता को प्रेम करछे प्रेम हां बाला प्रेम केनता डरे बुआ हे देखनो माने मोर सोना भी प्रेम होई परबा आ कहीं हबो काहे की हबनी कहीं की हबो हबो नहीं हबो नहीं ए जण झियो आ मो जणे पुଅ एथि पई आम दि जण को प्रेम हो गेला त ए देखनो बुआ 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 कार जीवन बोली कर साबा हो ई जन पाप काम करू छ पापा आ ए अबे कोन होची बे बारंबार कहीं छेप पकाउछु बारंबार कहीं छेप पकाउछु हमर दिन हेंताटा नहीं चलू छी अच्छा केमती चलथिला तम समय रे हमर दिन रे बापा हां किड़की दिन ताक ताक माने हाथ धरा धरी कर बियाह होती अबे हमें में तो तुहे परस्पर को हाथ धरा धरी छी देखनो सते तो हाथ के धरा धरी मुई साला भगवान सी अबे तोर बोधे किछि भूल हे जाई छी बोधे जा सिटी को जा करो 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 जाना प्रेम हां प्रेम तो प्रेम प्रेम ओह तुम प्रेम करू छ हां मुई साला भगवान सी का अबे जाबे जाऊ छी खाओ प्रियंका लो हेलो हे खोला तुम पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देख तुमरी नाम खोला तुम पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देले तुमरी नाम सबुटा चिरा चिरी को छाती के नहीं की जतक रक्त আছে सब বই দিবা ভকুয়া হি গলা না ভকুয়া अबे कौन कहलु छाती चिरा चिरी नहीं करो भकुआ अबे मुगण मो छाती को चिरी देउची नहीं नहीं से मो प्रियतमा मो तांको मो हृदय मध्ये अधिक मात्रा भल पाउची ओहो मुई भकुआ हां मुई जे छाती चिरी देला बोली कर जेन हिसाबे नर्दी पले मुई भकुआ नहीं मुई भकुआ तमे जेन गहकी होउछ वागो मोके देखी करबी हेंता गहकी लागी जेन आकारे गहकी होउछ रे बुआ माँ विद्यारण से मोर चंदला मुड़र पास मोके भी तुमके देखी कर हेंता गहकी लागो छे ठीक अच्छा अरे तोर बुझी पालु तो प्रेम कोन नहीं बुआ नहीं बुझबा बुझी पानु नहीं सुनिबे पुनी थरे हां हाउ सुनी प्रियंका पाखकु आस अले खोलायांक पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देले मो प्रिया नाम छाती चिरी देले मो प्रिया नाम हाँ माने प्रियंका का नाम ओहो प्रियंकार नाम हाँ मुई सला भकुआ कौन जेन गहकी होउछ
मुई सला भगवान इसी अबे कौन पाइबे अगो प्रियंका ई सुरपनाखी के भी लाज शरम बोलबा जिनिस के नहीं सामनाती जन ओजा गोटे अच्छे आर जन गहकी होछ ए अजा तमे तो किते गेला ना तोणी बोली कहउथिला एबे कोन सुरपण का कहउछ दा तेरी आखी जन पर का ये अजा मौका देखी को डुग 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 देखु छ देखनु अरे बाबू तो कभी लाज शरम बोलबा जिनिस के भी नहीं ना गोटे छोड़ू भाई बोलबा जिनिस लेगे अच्छे आर जना छी 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 अबे तो देह यदि लज्जा अच्छी ताले ठीक छिड़ाई जिबा कि जाउनो आमे देह देह को मैं प्रेमिका प्रेमिका परस्पर मध्य प्रेम करूछु कोन असुविधा हेगले सेठु मुई जदी पले गली केन असाम जदी काम ओ घटना घटै दऊ नहीं घटिबनी मु भी छाड़ीवा लोक न अच्छा मो नाटा पर रट वर नट नगर अरे बाप नट नगर हां नगर ए कहा को नली आखी देखाउ छबे तते मु चिन्ही छी ठीक चिन्ही छी अच्छा हां देखै देबी अबे कौन करिबे तुम तो मु तोर कोन करबी हां देखै देबी कोनटा देखाइबू मामू घर ओ भाऊ जाऊ कोन देखाइबू हां देखै देबी एई कथा तो हौ छाड़ी चाली चाली समय आसिले देखाइबूनी आमे वर्तमान तते देखाइबू अबे जाऊ छी हां नहीं ना जाऊ छी हां जाऊ छी मां अबे जाऊ छी प्रियंका लो अरे खोला तुम पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देले तुमरी नाम खोला तुम पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देले तुमरी नाम तुम सिही मीठा बासना एथारे एमिति कुहना तुम प्रीति रे तुम प्रीति रे जली गला যৌবন মোরা তুমি মোহরা মুঝে গো তোমারা তুমি মোহরা মুঝে গো তোমারা तमे जन प्रकार लो मकेला शरम धरी खौछे अबे तो कोन देखलो नी बे पछपड़ काई ओइठा माछु कहले देखी मोर नातुणीटा के जन पछपटे हां कौन टेटिया मारुछु सट्टा के देखी कर मोर जीवन नहीं सही परबार अच्छा सही पारुनु हेलो प्रियंका कण राजा
ছি 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 कौन ची 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 जते हम मान सम्मान रही थला हाँ। सबु माटी रे मिसी गला कौन पाए ई जन परदेसिया पिला के जन लटर पटर होई छि छी ए आजा आमे दी जना परस्पर को भला पाउछ भला पाउछ अबे देखनु हम दी जन को जोड़ीटा केमती लागुची राधा कृष्ण भली से कथा त शिव पार्वती भली हां से कथा खाली त्रिशूल गोटे धरे देले हला का को थरे शिव मु शिव हां परदेसिया रे ताके भरसा नहीं रे मजी नदी ती डंगा बुड़ावा काल के खाता ठाने काल के गीता ठाने परर जी भोन के बुड़ावा परदेसिया रे ताके भरसा नहीं रे मजी नदी ती डंगा बुड़ावा काल के गीता ठाने काल के खाता ठाने परर जी भोन के बुड़ावा डुग डुग देखु छ बुआ अबे कोन बड़ी भाबुची तू निजको गले देखी हम मधुर समिति किछि न बुझी पाछ तो मधुर दी जन को मधुर बहुत भल पाइबा रहसी बुझी पाछ तो बहुत भल पाइबा रे बहुत भल पाइबा अबे सुनी हम तो अनुरोध कर कहू छो हां हां हमको बाधा सृष्टि देना तो ठु चली जा हला तो जदी एठु चली जीवी हां टंका 3 लाख देले चली जीवी प्रियंका आजा गा आजा गा मका का खाबू आजा गा जन प्रकार गहकी हो चार आजा गा कौन करिबा प्रियंका ए आजा ओ कौन कहले 3 लाख टका दरकार हां 3 लाख टंका तमे 3 लाख टका कहूछ ए ताठू आहुरी बड़ जिनिस म तमको देबी बड़ जिनिस हां ताहले कोन हेले ए माने कोटा भी मो पिता को किछ भी कहबनी काहे की कहिबी नहीं अरे तमको देबू पर वीडियो कॉलिंग अच्छी रेकॉर्डिंग अच्छी व्हाट्सएप रे सब को छाड़ी दे नहीं 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 तमे यदि कहबा ताले मो भी तम कथा कहि देबी को कथा को कथा माने से दिन जो फुला उद्यान को बुलिबा के जाइतिलु तमे मो सहित जाइतिला मो सांग मान के सहित कोन कर नारे ना कोन करथिला ओ ए बुढ़ा बरस पुणी प्रेमटा उछली पड़ुची से तारेनारे होची अरे बुआ तेतल गज बुढ़ा हेला तारा मिलर के वजह से सेटा तो ठीक कथा जे हो हेला देखो हम दिजन के मध्यरी तीन जण व्यक्ति होची तमे हां 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 हम तीन जण के मध्यरी कहा कथा कह कहा न पड़ो हेला तो नहीं किछ हेला ए जो शूटिंग टा करछ हां ई शूटिंग टा हां सईटा से रेडियो रे जीवो सब लोग देखि पारिबे ए आओ तमर जो होची सेटा मते जेबे समस्त के पाहको सेटा कहिबनी हां काहा को कहिबनी कहा कहबिनी हां हम विषय किछि कहबनी तो हां किछि कहिबनी हौ यदि हम परस्पर कहबानी ताले किछि असुविधा होबनी हैला ताहले मु जाउची चलो हेले भलो कि ना आसीबा हां जाउची हां चलो जी प्रियंका लो समय उछल भाग बसलानी मते जीवा पाए पड़िबो ना कोन कहछ ए तमे शीघ्र मते बहु करे नै जी बता अरे मो पिता को कथा कही तुमको तुम घर का विवाह प्रस्ताव नै जेबे करी तेरे विवाह हेबो को आबरी तमे बोली जीवन त अरे काई की बोली बेजे ना लो हला तो आसे प्रियंका समय हे गलानी चलो जी बात हेली चलो ठीक अछि चलो चलो